दर्शक बंधुगण माने आपण माने देखुछंती ओडिया डिजिटल न्यूज मु आपणको सहित अछि आपणको ओडिसार समस्त बड़ खबर नै आसीछि। वीडियोटी भलो लागिले गोटिए लाइक करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। चलंतु बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। पुलिस चेकिंग आज ओडिसार विभिन्न जिल्ला रे पुलिस पक्षरु चेकिंग कार्यक्रम को बहुत कड़ाकड़ी करा जायछि। सुरक्षा दृष्टि सहर और ग्राम अंचल रे विशेष करी चेकिंग चलीछि। पुलिस अधिकारी मानक कहिबा अनुसार आसंता पर्वपर्वाणी और सुरक्षा समस्या को ध्यान रखी एही कड़ा व्यवस्था निया जायछि। एहा माध्यम रे अपराध नियंत्रण और अपराधी मानक धरिबा सहायता मिलिबो। सहरर प्रमुख रास्ता चेकिंग चलीछि। गाड़ी रो डॉक्यूमेंट्स डीएल आरसी इंश्योरेंस हेलमेट और सीट बेल्ट व्यवहार साधारण लोक मानक अनुरोध करिसेंती। चलंतु परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा। हॉस्पिटल रे नूतन सुविधा सरकारी हॉस्पिटल गुड़िक नूतन सुविधा जोग होइछि। नूतन डायजेस्टिक मेसिन आईसीयू बेड और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली आरंभ होइछि। डाक्तर और नर्स नियुक्ति मध्य वृद्धि पाइछि। रोगी माने एबे अधिक सुविधा पाई परिवे। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकेइबा। मंडी रे दाम परिवर्तन। धान दाम किछिक स्थान रे बढ़िबा बेले किछिक मंडी रे ह्रास पाइछि। चाषी माने कहिसंती जे ठीक दाम मिलु नाही। प्रभाव बढ़िछि। एमएसपी रे समस्या रहिछि। एहा निमंते अनेक चाषी अंतसंत प्रकाश करुछंती। मार्केट मध्य दाम रे बड़ परिवर्तन देखा देछि। आलू पियाज दाम बढ़िबा लागिछि। केतेक स्थान रे कमिछि। सब्जी दाम अस्थिर ग्राम रे कहिसंती जे दिनकु दिने दाम बदलुथिबारु घरोई बजेट प्रभाव पड़ुछि। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। ग्रामीण उन्नति प्रकल्प। राज्य सरकार ग्राम अंचल रे ग्राम उन्नयन पाई नूतन प्रकल्प आरंभ सृष्टि करिसेंती। एही प्रकल्प लक्ष्य हेउछि ग्रामर जीव माननकु उन्नत करिबा और आधुनिक सुविधा पहुंचाइबा प्रकल्प मुख्य उद्देश्य। एही योजना अनुसार सरकार ग्राम अंचल भल रास्ता निर्माण करिबा, पानी सुविधा करिबा, विद्युत सेवा केंद्र विकास एवं या द्वारा ग्राम लोकमानक सहर सदृश सुविधा पाई परिवे। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। स्कूल और परीक्षा अपडेट। राज्य शिक्षा व्यवस्था संबंधी एक बड़ अपडेट सामना को आसीछि। स्कूल परीक्षा संबंधी किछि नूतन निष्पत्ति निया जायछि। शिक्षा विभाग पक्षरु जणा पड़िछि जे आसंता परीक्षा मानक पई नूतन सूची शीघ्र घोषणा करा जायछि। छात्र छात्री मानक तांकर प्रस्तुति को आहुरी तेज करिवा को परामर्श दिया जायछि। सही परि किछि स्कूल रे नूतन शिक्षा प्रणाली लागू करा जायछि जहां छात्र छात्री मानक शिक्षा गुणवत्ता को आहुरी उन्नत करिवो। छात्र छात्री मानक मध्य परीक्षा समय रे समस्त नियम मानिबा को निर्देश दिया जायछि। चलंतु आउ एक बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। पानी पागो को नै सूचना। राज्य रे एक बड़ सतर्कता जारी करा जायछि। आसंता किछि दिन मध्य रे पानी पागो परिवर्तन देखा जिबार संभावना रहिछि। मौसम विभाग पक्षरु जणा पड़िछि जे किछि जिल्ला रे मध्यम ठारू भारी वर्षा हेबार संभावना रहिछि। पवन गति बढ़ी पारे जहां लोकमानक पई सतर्कतार कारण पाल्टी पारे। विशेष करी समुद्र कूल अंचल रहुथिबा लोकमानक अधिक सतर्कता रहिबाकू कुहा जायछि। माछ धराड़ी मानकू समुद्र को न जिबाकू परामर्श दिया जायछि। चलंतु आउ एक बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। सड़क दुर्घटना। राज्य रे सड़क दुर्घटना को नै चिंता बढ़ाइछि। विभिन्न जिल्ला रे घटुथिबा दुर्घटना लोकमानकू चिंता करुछि। अधिक गति रे गाड़ी चलाइबा, ट्रैफिक नियम को भंग करिबा, अमान्य करी ओ सावधानता चाड़ना हेउ प्रमुख कारण। लोकमानकू हेलमेट पिंधिबा, सीट बेल्ट व्यवहार करिबा और नियम मानिबा को आह्वान करा जायछि। प्रशासन कहिसंती जदि समस्त नियम मानंती तेबे दुर्घटना ह्रास पाइबो। चलंतु आउ एक बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। जीतू मुंडा सरकार को कहिसंती मो कथा न सुनिले मु पुणी बहिबी कंकाळ। चर्चा रे पुणी जीतू मुंडा पुणी थरे प्रशासन को नै चेतावनी। जदि मो कथा सुनिबेनी पुणी थरे कंकाळ बहिबे बोली चेतावनी देइछंती। ए नै सोशल मीडिया रे जीतू मुंडा को एक वीडियो भाइराल हेबारे लागिछि। खबर अनुଯାयी किछि दिन तळे बैंक थिबा जमा राशि आनिबा को जाई केन्दुझर जीतू मुंडा चर्चा रे अछंती। चलंतु पुणी एक खबर उपरे नजर पकाइबा। वैभव छक्का वर्षा। आईपीएल इतिहास लिभि
ଲିଭିଲା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ। IPL 2024 52ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର 16ଟି ବଲ୍ରୁ 36 ରନ୍ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ଚୌକା ଓ 3ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସ ବଳରେ ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ IPL ଇତିହାସ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ 100ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାଜଧାନୀରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାରୁ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଭରତପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଜାତୀୟ କାରି ଏଜେନ୍ସି ନୋଟିସ୍ ଏବଂ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନାକବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ମନେ 2ଟି ଚେକ୍‌ପୋଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ପୋଲିସକୁ ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତାମିଲନାଡୁରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରବିବାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ଥାଲାପତି ବିଜୟ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ହେଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଥାଲାପତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ ରାଜନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଇସାର ହିସାବ ଦିଆଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଦିନ ଧରି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଗୋଟାଉଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହା ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5.8 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ପବନ ଗତି ବଢ଼ିପାରେ। ପୁଣି ଅସମ୍ଭାଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭଡ଼ାଟିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ଘର ମାଲିକ। କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ପୋଲିସ ଜଣେ ମହିଳା ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରି ଅଭିଯୋଗରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତାଳବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଟିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ରବିବାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁତାବକ କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳର ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁରୀରେ ସୁଦର୍ଶନ ଘରେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଖବରଟିକୁ